Hello everyone, welcome to my channel. हे जावन आसा थोडेशे माझे बॉईल केल्ले आहा चिकपीस सॉफ्ट जाल्या सोक केलेले आहे ओवरनाइट आणि सकाळी म्हणल्यार हांवें बॉईल केल्या एटलीस्ट 6 or 7 विसल बरे सॉफ्ट जाल्या आणि हे माझे त्याच कुकरान हांवें आनीक थोडे घातल्या 1 kg कहे घातलेले हांवें सोक करूंक बॉइल्ड ग्रेम्स हे जावन अजून हे 5 or 6 विसलान काडपाक जाय म्हाका सो आतां क्लोज करपा हांव कुकर आनी गॅसार दवरपा हा आनी मागीर काडपा हा 5 or 6 विसल जाल्या उपरांत ओके हे चणे हा न्हू तेजी हांव सिंपल रेसिपी करपा हा by adding this coconut milk rich and creamy बरो दाट आसता ह्यो coconut milk liquid हे ओपन करून टीन घालपा हांव आनी थोडी करी लिव्स घालपा हा आनी 3 green chilies not spicy कोन्ना हांव चड आनी फायन chopped garlic म्हाका लायक हा केन्ना बरो वास येता जेवणान आनी थोडोसो ह्यो 1 spoon table ginger garlic paste to add korpa ha and 1 I will chopped onion okay and thodoso garam masala ani coriander powder and jeera powder done titlench just a simple recipe and thodoso chili powder for taste enough ani yo जावन असा स्क्विड फ्रोज हाडलेल्यो पळय त्यो आतां क्लीन कोत्ता आनी दवरता मागीर पळयता तेंची रेसिपी कितें करपाक मोतिनान हा ते चिली फ्राय करतले नाल्यार बटर गार्लिक घालून स्क्विड ओके हे क्लीन करपाचें हा साइड बाय साइड ओके just a simple vlog guys daily vlog and Queenie what you are having oh Queenie is having son papdi oh Queenie is having son papdi you didn't tie your belt properly. You're feeling hot? Yeah, I'm feeling hot. So what you're eating? Son papdi? Look. The body she son papdi have with pistachio. She like this pistachio. Take. Coming. Yeah. Nice. Bori lagta hai ka son papdi. You like son papdi? Yummy. I don't know. Okay. ही जावन आसा आतां मातशी चोण्याची भाजी बरी जाल्या छोले बरे सॉफ्ट जाल्या सारखे सॉफ्ट जाल्या आणि तेका कोकोनट ज्यूस बरो फ्लेवर येयला कोकोनट मिल्क प्युअर घातले फुल टीन आहे तितून थोडोसो गरम मसाला करी लिव्स ऑनियन टर्मरिक आणि थोडोसो चिली पावडर आणि 3 or 4 ग्रीन चिलीज आणि हे जावन आसा माझी व्हेरी सिंपल रेसिपी बरी लागता ही शीता बराबर जावं चपाती और पराठा बराबर ह्यो जावन आसा माझे स्क्विड क्लीन करून दवरले हांवें आतां कट करपाक जाय पीसीस करून थोडेशे उदीक येयला ते भायर उडोवन बरे बारीक पीसीस करपाक जाय आनी तेंची हें आहा ती तोंड आहा ती काडून दवरल्या सेपरेट ती बारीक करपाक जाय पीसीस आनी उदीक हा तें भायर उडोवन मॅरिनेशन मसाला लावन दवरतलें आतां हांव एटलीस्ट हाफ एन आवर 8 or 9 हा पीसीस ते स्क्विड बऱ्यो हा लांब हा हातबोन कोही हा एक बऱ्यो हा व्हडली सायज धाकटी ना आनी ब्रॉडूय हा बरी शेप बारीक आसल्यार मातशो त्रास जाता कितें करपाक थोडे पीसीस बरे मोठे मोठे जातले पीसीस ब्रॉड हा शेपीन त्यो ह्यो क्लीन करून म्हाज्यो हांवें बऱ्यो आसच्यो आतां टर्मरीक पावडर जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी सॉल्ट घालून बॉयल केल्या कुकरान इल्लेशें उदीक येयलां तितून तें मागीर फ्रायींग कोत्ता तितून एड करपा हा आनी ही जावन आसा म्हाजी येल्लो 1 कॅप्सिकम बेल पेपर आनी हे आमचे रेड कॅप्सिकम आणि थोड्योश्यो 5-6 ग्रीन चिलीज एड केल्या डिफरंट कलर येल्लो रेड अँड ग्रीन आणि 2 chopped ऑनियन हे आता फ्राय करपा हा फ्रायींग पॅनार आनी बरेशे चिली फ्राय करपा हा स्क्विड चिली फ्राय विथ कॅप्सिकम व्हेरी इजी अँड सिंपल रेसिपी
कुकरान हांवें कित्याक बॉयल केल्या त्यो मातश्यो गोटको ह्यो आहल्यो, मातश्यो मोट्यो आहल्यो त्यो, देखून फ्राय बऱ्यो जायना जायत म्हूण बऱ्यो सॉफ्ट कह्यो जाल्या पळयल्या आसले तुमी. कुकरान घाल्यार मातशें बऱ्याक पडटा, मातश्यो मोट्यो आहल्यार बऱ्यो जाल्यार सॉफ्ट. सो हे सगळे इन्ग्रिडियंट हांव घालपा आहा तितून, आनी गरम मसाला थोडो आनी कोकम फ्लेवर. आनी ही जावन आसा जॅकफ्रुटाची सीड्स, ह्यो फ्राय ना जाल्यार बॉयल करपा आहा. आयज बऱ्यो ड्राय जाल्या, काल मातश्यो ओल्यो आहल्यो, आयज बऱ्यो ड्राय जाल्या, वाऱ्याक दवरलेल्यो हांवें त्यो. ओके, वॉच माय रेसिपी टील स्टार्टींग टील द एंड. व्हेरी इजी एंड सिंपल कोत्ता. ओके, हे कॅप्सिकम घाल्यार बरो टेस्ट येता. ही जावन आसा म्हाजी स्क्वीड रेसिपी. व्हेरी इजी एंड सिंपल. बऱ्यो राउंड कट केल्या तुवें स्क्वीड, आनी ग्रीन चिलीज आनी ऑनियन बरो फ्लेवर येयला. व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोकम, कोरिएंडर आनी जिरा पावडर बरी हा टेस्ट करून पळयला हांवें, बरो फ्लेवर येयला. आनी थोडोसो बटरूय एड केलेलो हांवें तितून, आनी बरो येवपाक कलर, आनी थोडीशी टर्मरीक. ओके, हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आयज आमी आहा डोसान येयलेली हा. बरो मसाला डोसा ऑर्डर केला आमी. मिसाक गेलेली आमी. मिसाक सण आतां भितर सरले आमी. क्वीन इज व्हेरी हंग्री, इटींग डोसा विथ चटनी, नायस सांबार. एस्तर इज ऑल्सो हंग्री. सो नेवील इल्ली बरोयता हेका न्हिस्तलाक. बरो हा डोसा, क्रिस्पी केला तेणी. जायते दीस जाले आमी येवन आसलेना, आयज येयली आमी. तेंचे बरें आहा सेटअप हिंगा, कावंटरूय आहा. वेट क्वीनी वेट, कम क्वीनी वेट, आय विल फीड यू वेट. आनी ह्यो आहा तेंचो मेनू. आहा डोसा, साउथ इंडियन रेस्टॉरंट. आय विल फीड यू वेट. गिव हियर. दादा इज फीडिंग निस्तल. नो, आई एम फीडिंग यू. टेक हियर. आई नो यू आर हंग्री. भूक लागलेली हा. ईट इट. Nistal, wait, Dada is giving you, wait. Stop. Where is the tissue paper? Tissue paper is here, okay? So then so menu ha bro. Noodles, rice, biryani. Aha dosa menu. Ni hatla ne ha त्यांचे 11 AM to 11 PM. Okay, आता आमी कितें हातांनी चोल्ली घरा. Okay, wait. Nistal, Dada is giving you, Babu. Just wait. No doing that. Eat now. Queenie, I'm feeding you. Just wait. Yeah. You want plain or with potato? Eat. Eat it. Very nice. There is carrot also. Carrot here. Okay. You want me to give with spoon? Here, take. Okay, don't want spoon. Okay, eat. How you want, you eat. Okay, Dada wants spoon. Yeah, I'm giving you. Wait, I'm giving you. Just wait. I'm feeding you. No, wait. Where's my spoon? Don't eat with spoon. Eat with hand. Take. Here. Small spoon. Take. Eat. Very good. Nistal is eating shira. Yeah, eat it. He's eating shira. I think it's hot. Oh, okay, very good. It's hot, little bit. Eat it. Oh, Nistal is eating with his own hand. Shira. Mama, look. You eat. I don't want you eat. Eat it. हांव येवं जाल्यार आतां तिन्या निस्तलाक बरोवंक येवं. ओके ही इज इटींग विथ हिज ओन हँड. आं, ईट निस्तल ईट. आमकां प्लेन डोसा हिंगा बरो लागलो, सो आमी ऑर्डर केली आमी प्लेन डोसा. व्हेरी नायस एंड क्रिस्पी नो आसता.
Very nice. So Esther wants to eat more, and Queenie want more shira to eat and idli. Okay. So she is having idli nice. With chutney and sambar. Okay. बरे लागली तेंची आमकां डोसा आनी इडली. सो आतां आमी आनीक घेता. Eat nicely. I will feed you. Come. I have that. No, this is also good. Here, take Queenie here. Nistal is with phone. He got bored. He is drawing. What you are doing, Nistal? Drawing. Okay. Wait. Big mouth. Eat it. Nistal, eat. Dada is feeding Nistal now because he's hungry. And he's busy. Nistal with phone. Okay, good. Very nice. Queenie likes shira, no? Shira will come now, okay? Okay, wait. Queenie, wait, I will feed you, Baba. Just wait, stop that. Okay? Stop it. Wait, we are cleaning, huh? Wait.